For today's video guys, magluto ko bulad guys para pamahaw guys. Guys, luto na ang pinaritong bulad guys. For today's video guys, magprito kong bulad para pamahaw guys. Magbulad-bulad sa taron guys kay mamaya ato kwarta ikapalit og sudang guys. Guys, pinaritong bulad para pamahaw karon para sa mga estudyante guys kay sayo mamahaw sila kay eskwela guys na maunang bulad guys. Ako pirituhon guys na bulad na parisan dayog kape guys. Maunang piniritong bulad guys, dagko kaayo na bulad guys, dala namo gikan mahaba guys, maunang bulad guys. Guys, baka day mga tambok ni na mga bulad guys. Guys, bulad para pamahaw, maunang bulad guys na hinimo lang guys na guys, limpyo kaayo na guys na hinimo bulad namo guys. Mauna pirituhon ako guys, butangan na nako ang karaha og oil guys og bulad guys na siga-siga ang kayo guys. Kay ako na pirituhon para pamahaw guys sa mga bata guys kay mo eskwela sila sayo guys. Magbulad na lang ang sudanon guys kay wa may kwarta ikapalit nato isda guys o karne guys, kana na lang pinubli guys kay pobre man gayud ta guys.